नमस्कार दर्शक बंधु मु प्रदीप आपण मानक स्वागत करुच्ची आज आउ एक नया भिडियो तो आज जाकि राज्य सरकार तरफ आंतर्जातीय महिला दिवस अवसर में सुभद्रा योजनार द्वितीय किस्तिर टंका हिताधिकारी बैंक अकाउंट को प्रदान कर जो कि राज्य सरकार तरफ 1 कोटी अधिक महिला मानक अकाउंट को सुभद्रा योजनार 5,000 टंका अर्थात जदि आम देखा 5,000 कोटी टंका सरकार तरफ समस्त हिताधिकारी बैंक अकाउंट को प्रदान कर तो वर्तमान जदि आम देखा सुभद्रा योजनार टंका जोटा कि 12टा पूर्वर आमर मुख्यमंत्री गंजाम ग्रस्त थिबा बेले टंका प्रदान करथिले एवं आपण मानक पूर्व वीडियो रे मध्य मु देखैतिली जे बहुत सारा हिताधिकारी अकाउंट को जाकि टंका आसीबा आरंभ होइतिला एवं सेही टंका जाकि गुटे परे बा गुटे 30 दुईटा तीनटा ए चारटा एबे पांचटा वर्तमान सुधा जहाँकि टंका आसीबा मध्य चलीछि तो बहुत सारा बैंक को टंका आसी जाइछि जेमिति कि जदि आमे देखिबा एयरटेल पेमेंट बैंक जो मानकर अछि से मानकर 100% प्रायतः टंका क्लियर हो जाइछि एवं एसबीआई बा स्टेट बैंक ऑफ इंडिया जो मानकर अकाउंट रही से मानकर जहाँकि किछि लोकंकर टंका आछि एवं आउ किछि लोकंकर टंका आसी नाही सेही भली जदि आमे देखिबा इको बैंक जदि आमे देखिबा इको बैंक रे जहाँकि संध्या 5टा पर जहाँकि टंका आसीबा आरंभ होइछि सेही भली अन्यान्य बैंक जो गुडी को रही जेमिति कि कानारा बैंक कहबा आमर एयरटेल पेमेंट बैंक कहबा एही भली किछि बैंक अकाउंट रही जो गुडी को टंका ऑलरेडी आसी सारलानी तो यह छड़ा आपण मानकर बहुत सारा कमेंट रोची पाखापाखि पूर्व वीडियो रे 300 रु 400 कमेंट रही मुझे आपण मानक देखौची आपण मानकर समस्त कमेंट रो आंसर देबी एवं आपण मानक कहबी जे कोन पई आपण मानकर एपर्यंत टंका आसी नै बहुत सारा हिताधिकारी रहिचंदी बहुत सारा कमेंट करचंदी कॉल करचंदी टेलीग्राम रे भी आपण माने बहुत सारा मेसेज करचंदी जे हमर प्रथम किस्तीर टंका मिलिथिला कोन पई आपण मानकर सेकंड किस्ती टंका आसी नै एवं बहुत सारा हिताधिकारी रही गले जो माने पूर्वरु मध्य आवेदन करचंदी ना तांकर प्रथम किस्तीर टंका आसिला ना आज जो द्वितीय किस्तीर टंका मध्य से माने पाई पारले नै या सहित जो मानकर ऑलरेडी इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक जोटा कि बहुत कमेंट रोची आईपीपीबी रे आपण मानकर अकाउंट अछि से मानक मध्यरु बहुत हिताधिकारी पाखापाखि 1% भी कमेंट एपर्यंत आसी नै जे तांकर आईपीपीबी रे टंका आसी नै बा टंका से मानकर कहीं आईपीपीबी बा इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक रे आसु नै कारण तांकर टंका आसीबो कि नै एई भली आपण मानकर बहुत सारा कमेंट रोची तेनु तार पूरा डिटेल्स उत्तर देबी आपण मानकु कहि दोची आज रे वीडियो देखि सारला परे आपण मानकर सुभद्रा योजना पई आ कोनोसी टेंशन रहइबोनी देखंतु सरकार को तरफ जो टंका प्रदान करा जायछि एटा मु पूर्वरु जहाँकि 2-3टी वीडियो बनैया पूर्वरु कहूची जेहेतु एथर गोटे बिग अमाउंट जहाँकि 1 कोटी रु अधिका हिताधिकारी एवं सरकार 5,000 कोटी टंका हिताधिकारी बैंक अकाउंट को पठा जाउछि पूर्वरु आपण माने जानिथिबे जेतेबेले भी प्रथम 5टी किस्ती आस्तिला प्रथम थरे जदि आमे देखिबा 25 लाख केतेबेले 15 लाख केतेबेले 35 लाख एही भली हिताधिकारी बैंक अकाउंट को टंका आस्तिला से समय रे मध्य आपण मानकर विलंब होतिला विलंब होबाटा निश्चित कारण देखंतु आज रही शनिवार एवं आसंता काली जाकि रविवार रही तो जेहेतु दुईटा आपण मानकर रोची हॉलिडे बा छुट्टी दिन आपण मानकर रोची सेही पई आपण मानकर टंका जाकि आसुनाई जे आपण माने बारंबार जाकि निज निजर अकाउंट स्टेटस चेक करचंदी कि अकाउंट चेक करची जे कोन पई आपण मानकर टंका आसिलानी से टंका आपण मानकर आसीबो कि नै सर्वप्रथम आपण मानकर गुटे डाउट क्लियर करची देखंतु वीडियो आपण मानकु बारंबार बनैबार मुख्य उद्देश्य आपण माने भाबुथबे जे सुभद्रा योजना को नहीं मु काहेकि बारंबार वीडियो बनौची देखंतु आपनकर बहुत सारा कमेंट रोची सब कमेंट रो आंसर जाकि देई हो नै तेनु आपण मानकर जो जो सब डाउट रोची से डाउट को मु वीडियो माध्यम रे आपण मानकर जणै दोची किंतु आपण माने वीडियो देखंतु मु कोन कहूची से कथाटा सुनंतु तापर आपण मानकर जाकि भाबुची आपण माने जो चिंता न करूचंदी जे सुभद्रा योजना रो टंका काहेकि आसिला नै बा आपनको मिलिबो कि नै प्रथम गोटे कथा जो माने सुभद्रा योजना रे प्रथम किस्तीर टंका पाइचंती एवं वर्तमान सुधा तांकर द्वितीय किस्ती आसी नै देखंतु आपण मानको 100% मु पूर्वरु कहिची जदि आपण माने प्रथम किस्तीर टंका पाइथिले एवं जो अकाउंट रे आपण माने डीबीटी एक्टिव थिला सेही अकाउंट को आपण माने टंका आसीबो मन रखंतु प्रथम किस्ती रे जदि आपण माने टंका पाइचंती 5,000 टंका सेटा आपण सेप्टेम्बर मास रे पाइथांतु बा फेब्रुआरी मास रे पाइथांतु जदि आपण माने प्रथम किस्तीर टंका पाइचंती ताल एवं आपण माने ता परे अन्य कोनोसी बैंक रे डीबीटी एक्टिव करि नांती ताले आपण मानकर बैंक जो बैंक रे प्रथम किस्ती आस्तिला सेही बैंक रे मध्य वर्तमान आपण मानकर द्वितीय किस्तीर टंका आसीबो बहुत सारा हिताधिकारी जाकि टंका ऑलरेडी क्रेडिट हो गलानी एवं बहुत जनकर क्रेडिट है नै
ସବୁଠୁ ବେଶୀ ଯାକି ଆପଣମାନଙ୍କର କମେଣ୍ଟ ରହୁଛି ଯେ ଆଇପିବିବି ରେ କାହିଁକି ଟଙ୍କା ଆସିଲା ନାହିଁ। ଦେଖନ୍ତୁ ଆଇପିବିବି ଯେଉଁଟା ରହିଛି ଇଣ୍ଡିଆ ପୋଷ୍ଟ ପେମେଣ୍ଟ ବ୍ୟାଙ୍କ, ସେଇଟା ଆପଣମାନେ ଯଦି ପୂର୍ବରୁ କୌଣସି ବି ସ୍କିମ୍ର ଟଙ୍କା ପାଇଛନ୍ତି ଦେଖିଥିବେ ସେଇ ଆକାଉଣ୍ଟରେ ଟଙ୍କାଟା ଟିକେ ଲେଟ୍ରେ ପଡ଼େ କିନ୍ତୁ କନଫର୍ମ ପଡ଼େ। ମନେ ରଖନ୍ତୁ କ'ଣ କହିଲି ଯେ ଆଇପିବିବି ବା ଇଣ୍ଡିଆ ପୋଷ୍ଟ ପେମେଣ୍ଟ ବ୍ୟାଙ୍କରେ ଯଦି ଆପଣମାନଙ୍କର ଆକାଉଣ୍ଟଟି ଅଛି ତ ସେ ଆକାଉଣ୍ଟରେ ଆପଣମାନଙ୍କର ଡିବିଟି ଟଙ୍କା ପଡ଼ିବାଟା ପୁରା 100% ସିଓର। କିନ୍ତୁ ମନେ ରଖନ୍ତୁ ସେଇଟାରେ ଆପଣମାନଙ୍କର 24 ଘଣ୍ଟା ପରେ ବା ଛୁଟି ଦିନ ଥିଲେ 48 ଘଣ୍ଟା 2ରୁ 3 ଦିନ ପରେ ମଧ୍ୟ ଆପଣମାନେ ଯଦି ସିଏମ୍ କିଷାନ ପାଉଥିବେ ବା ପୂର୍ବଥର ଯେଉଁ ଆମର ସୁଭଦ୍ରା ଯୋଜନା ଟଙ୍କା ପାଇଥିବେ ତାହେଲେ ଆପଣମାନେ ନିହାତି ଜାଣିଥିବେ ଯେ ଟଙ୍କା ଆଇପିବିବିରେ ଟିକେ ଲେଟ୍ରେ ପଡ଼େ। ତେଣୁ ଆପଣମାନେ ବାରମ୍ବାର ଯେଉଁ କମେଣ୍ଟ କରୁଛନ୍ତି ଯାହା ଭିଡ଼ିଓ ବି ଦେଖୁଛନ୍ତି ସମସ୍ତେ କହୁଛନ୍ତି ଏଇ କାମ କରନ୍ତୁ, କିଛି ଆପଣମାନଙ୍କୁ କରିବା ପାଇଁ ପଡ଼ିବ ନାହିଁ। ଦେଖନ୍ତୁ ଟଙ୍କା ଅଲରେଡ଼ି ସରକାରଙ୍କ ତରଫରୁ ଡିବିଟି ମୋଡ଼ରେ ପଠାଯାଇଛି ଯେ କୁହାଯାଇଛି 1 କୋଟି। ହୁଏତ ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ କୌଣସି ଟେକ୍ନିକାଲ ଇସ୍ୟୁ ପାଇଁ ବି ମଧ୍ୟ କିଛି ହିତାଧିକାରୀଙ୍କ ଟଙ୍କା ନ ଆସିପାରେ। ସେ ନେଇ ଯାହାକି ବିଭାଗ ତରଫରୁ ଯେତେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କୌଣସି ସ୍ପଷ୍ଟୀକରଣ ମିଳିନାହିଁ ଆପଣମାନେ କନଫର୍ମ ହୁଅନ୍ତୁ ଯେ ଯଦି ଆପଣମାନେ ପ୍ରଥମ କିସ୍ତିର ଟଙ୍କା ପାଇଛନ୍ତି ନିହାତି ଦ୍ୱିତୀୟ କିସ୍ତିର ଟଙ୍କା ପାଇବେ। ଏବଂ ଇଣ୍ଡିଆ ପୋଷ୍ଟ ପେମେଣ୍ଟ ବ୍ୟାଙ୍କ ହେଉ ବା ଯେକୌଣସି ୟୁନିୟନ ବ୍ୟାଙ୍କ ହେଉ ଯେକୌଣସି ବ୍ୟାଙ୍କ ହେଉ ଆପଣମାନଙ୍କର ଡିବିଟି ଆକ୍ଟିଭ୍ ଅଛି ମାନେ ଆଜି ନହେଲେ ସୋମବାର ସୁଦ୍ଧା ଆପଣମାନଙ୍କ ଆକାଉଣ୍ଟରେ ଟଙ୍କା କ୍ରେଡ଼ିଟ୍ ହେବ। ଏଇଟା ଗଲା ପ୍ରଥମ କଥା। 2 ନମ୍ବରରେ ଆସିଲା ଯେଉଁମାନଙ୍କର ପ୍ରଥମ କିସ୍ତି ଆସିନାହିଁ ଏବଂ ସେକେଣ୍ଡ କିସ୍ତି ମଧ୍ୟ ଆସିନାହିଁ। ଦେଖନ୍ତୁ ସେ କ୍ଷେତ୍ରରେ ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ପୂର୍ବରୁ କହିଛି ଯେ ଆପଣ ଯଦି 6 ତାରିଖ ଦିନ ଟଙ୍କା ମିଳିନାହିଁ ତାହେଲେ ଅଣ୍ଡର ପ୍ରୋସେସ୍ ଆପଣମାନଙ୍କର ଶୋ ହେଉଥିବ। ତ ସେଇ ଅଣ୍ଡର ପ୍ରୋସେସ୍ଟି କ୍ଲିଅର କେତେବେଳେ ହେବ? 2ଟି କାରଣ ପାଇଁ ଅଣ୍ଡର ପ୍ରୋସେସ୍ ହୁଏ। ଯେତେବେଳେ ଟଙ୍କା ଆସି ସାରେ ତାର ଦିନେ ବା 2 ଦିନ ପରେ ସେଟା ଆପଣଙ୍କର ଷ୍ଟାଟସଟା ଅପଡେଟ୍ ହୁଏ। ତ ସେ କାରଣରୁ ହୁଏତ ଆପଣଙ୍କର ଟଙ୍କା ଆସିନଥିବ। ନହେଲେ ଯଦି ଆପଣମାନଙ୍କର ଫିଲ୍ଡ ଭେରିଫିକେସନ୍ କମ୍ପ୍ଲିଟ୍ ହେଇନାହିଁ ଆପଣମାନେ କହୁଛନ୍ତି ଯେ ଡିବିଟି ଆକ୍ଟିଭ୍ ଅଛି କିନ୍ତୁ ଟଙ୍କା ଆସିଲାନି। ଦେଖନ୍ତୁ ଅଣ୍ଡର ପ୍ରୋସେସ୍ର 2ଟି କାରଣ, ଗୋଟିଏ ହେଲା ଆପଣମାନଙ୍କର ହୁଏତ ଟଙ୍କା ଯାଇଥିବ ବା ପେଣ୍ଡିଂ ଥିବ, ଟଙ୍କା ଆସିଲା ପରେ ସେଟା ଅପଡେଟ୍ ହେବ। ଆଉ କିଛି ରହିଛି ଯେ ଆପଣମାନଙ୍କର ଫିଲ୍ଡ ଭେରିଫିକେସନ୍ ହେଇନାହିଁ, ସେଇପାଇଁ ଆପଣଙ୍କର ଏଥର ଟଙ୍କା ହୁଏତ ଆସି ନପାରେ। ଏଇଟା ରହିଲା। ତାପରେ ଆହୁରି କିଛି କମେଣ୍ଟ ରହୁଛି ଯେ ଆପଣମାନଙ୍କର 2ଟି କିସ୍ତିର ଟଙ୍କା ଆସିବାର ଥିଲା ଆପଣମାନଙ୍କର ଗୋଟିଏ କିସ୍ତିର ଟଙ୍କା ଆସିଛି। ସେ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଦେଖନ୍ତୁ ସେଇଟା ମଧ୍ୟ ସେଇ ସମାନ କଥା। ହୁଏତ ପୂର୍ବଥରର ଯେଉଁ ପେଣ୍ଡିଂ ପେମେଣ୍ଟଟି ରହିଛି ସରକାରଙ୍କ ତରଫରୁ ସେଇଟା କେଉଁ ଆଧାରରେ ପଠାଯାଇଛି ସେ ବିଷୟରେ ସ୍ପଷ୍ଟୀକରଣ ଯେପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆସିନାହିଁ ଆପଣମାନେ ଅପେକ୍ଷା କରନ୍ତୁ। ଗୋଟିଏ ପେମେଣ୍ଟ ପାଇଛନ୍ତି ମାନେ ନେକ୍ସଟ ପେମେଣ୍ଟ ମଧ୍ୟ ଆପଣମାନଙ୍କ ଆକାଉଣ୍ଟରେ ପାଇପାରିବେ। ଏହା ସହିତ ଯଦି ଆପଣମାନେ ସୁଭଦ୍ରା ଯୋଜନାରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ବା କିଛି ଦିନ ପୂର୍ବରୁ ଆବେଦନ କରିଛନ୍ତି ଆପଣମାନଙ୍କର ରିଜେକ୍ଟ ହେଇଯାଇଛି ବା ଆପଣମାନଙ୍କର ଅଯୋଗ୍ୟ ତାଲିକାରେ ନାଁ ଅଛି ତ ସେ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଆପଣମାନେ ଯାହାକି ଟଙ୍କା ପାଇବେ ନାହିଁ। ଏଇଟା ପୁରା ମନେ ରଖନ୍ତୁ। ଯଦି ରିଜେକ୍ଟ ହେଇଯାଇଛି ଆପଣମାନଙ୍କର ଅଯୋଗ୍ୟ ତାଲିକାରେ ନାଁ ରହିଛି ତାହେଲେ ଏଠି ଆପଣମାନଙ୍କର ଟଙ୍କାଟା ଆସିବ ନାହିଁ। ତେଣୁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ କ'ଣ କରିବା ପାଇଁ ପଡ଼ିବ ନା ମାର୍ଚ୍ଚ 31 ତାରିଖ ପରେ ସରକାରଙ୍କ ତରଫରୁ ପୁଣି ଥରେ ଫିଲ୍ଡ ଭେରିଫିକେସନ୍ ହେବ। ସେ ସମୟରେ ଆଉ ଥରେ ଆପଣମାନେ କମ୍ପ୍ଲେନ୍ କରିପାରିବେ ବା ଯେଉଁ ପ୍ରୋସେସ୍ ରହିବ ସେ ବିଷୟରେ ଯେତେବେଳେ ଅପଡେଟ୍ ଆସିବ ନିହାତି ଦେବି। ଆପଣମାନେ ସେଇ କାମ କରିବେ ଯେ କେଉଁ କାମ କଲେ ଆପଣମାନଙ୍କ ଟଙ୍କାଟି ଆସିପାରିବ। ମନେ ରଖନ୍ତୁ ଆପ୍ଲାଏ ଯଦି ଆପଣମାନେ କରିଛନ୍ତି ଏବଂ ଯୋଗ୍ୟ ଅଟନ୍ତି ତାହେଲେ ସରକାରଙ୍କର ନିୟମ ଅନୁସାରେ ଆପଣମାନେ 2ଟି କିସ୍ତିର ଟଙ୍କା ପାଇନଥିଲେ ତୃତୀୟ କିସ୍ତି ଯାହାକି 3ଟି କିସ୍ତିର ରାକ୍ଷୀ ପୂର୍ଣ୍ଣମୀରେ 15,000 ଟଙ୍କା ପାଇଯିବେ। ତେଣୁ ଯେଉଁ ବି ଆପଣମାନେ କମେଣ୍ଟ କରୁଛନ୍ତି ଭିଡ଼ିଓ ବି ବହୁତ ସାରା ଦେଖୁଥିବେ, ବହୁତ ସାରା ଅଧଘଣ୍ଟାକୁ ଘଣ୍ଟାକୁ 45 ମିନିଟ୍କୁ ଗୋଟେ ଭିଡ଼ିଓ ଅପଲୋଡ଼ କରୁଛନ୍ତି ସମସ୍ତେ ଯେ ଏଇ କାମ କଲେ ମିଳିବ। ସେମିତି କିଛି କାମ କରିବା ପାଇଁ ନାହିଁ, କେବଳ ଆପଣଙ୍କୁ ପେସେନ୍ସ ଧରି ୱେଟ୍ କରିବା ପାଇଁ ପଡ଼ିବ। ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇଟା କୌଣସି କାହାର ହାତର କଥା ନୁହେଁ, ଯେହେତୁ ସର୍ଭର ଇସ୍ୟୁ ପାଇଁ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ହେଉଛି ଆପଣମାନେ ସୋମବାର ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ୱେଟ୍ କରନ୍ତୁ। ଯଦି ସୋମବାର ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆପଣଙ୍କର ଟଙ୍କା ନ ଆସିଲା ତାର କ'ଣ ସଲ୍ୟୁସନ୍ ମୁଁ ନିହାତି ଆପଣମାନଙ୍କୁ କହିବି। ଯେତେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବିଭାଗ ତରଫରୁ କେତେ ଜଣଙ୍କୁ ଟଙ୍କା ପଠାଇଗଲା କେତେ ଜଣ ପାଇଲେ ତାର ପୁରା ଡିଟେଲ୍ସ ଅପଡେଟ୍ ନ ଆସିଛି ସେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆପଣମାନେ ଧୀରେ ବସନ୍ତୁ, ଆରାମସେ ଶୁଅନ୍ତୁ, ଟଙ୍କା ଆପଣମାନଙ୍କ ଆକାଉଣ୍ଟରେ ଅଲରେଡ଼ି କ୍ରେଡ଼ିଟ୍ ହେବ। ଆଶା କରୁଛି ଏହି ଭିଡ଼ିଓ ମାଧ୍ୟମରେ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଯେଉଁ ସବୁ କଥା କହିଲି ତାର ସଠିକ୍ ମର୍ମ ଆପଣମାନେ ବୁଝିପାରିଥିବେ ଏବଂ ଆପଣମାନେ କ'ଣ ପାଇଁ ଟଙ୍କା ଆସିନାହିଁ ତାହା ମଧ୍ୟ ଆପଣମାନେ ଜାଣିପାରିଥିବେ। ତ ଯଦି ଭିଡ଼ିଓଟି ଇନଫର୍ମେଟିଭ୍ ଲାଗିଛି ନିହାତି ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବେ ଏବଂ ଆପଣମାନେ କେଉଁ ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟରୁ ଭିଡ଼ିଓ ଦେଖୁଛନ୍ତି ନିହାତି କମେଣ୍ଟ ସେକ୍ସନରେ ଜଣାଇବେ। ଧନ୍ୟବାଦ।